Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Siti Nurlaila. You can call me Ila. I am from English Education Department, class 6A. Here, I will give a little explanation and example of term that exist in qualitative research. The first is a variable. Variable is defined as everything that will be the object of research observation. Often the research variable are stated as factors that play a role in the event or symptom to be studied. Research variable is basically everything in any form determined by the research to be studied so that information is obtained about it. Then conclusions are drawn. Theoretically, a variable can be defined as an attribute of a person or an object that has variation from one person to another or from one object to another. Name a variable because there is a variation. This example, ini tuh jadi variabel itu adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan peneliti. Nah, contohnya itu di sini dalam skripsi dengan judul The Student Perception of the Media Used by Teacher in the Teaching English oleh Marwana Amul Lele. Di sini dalam skripsi ini menyebutkan ada 3 variabel. Di antaranya adalah the concept of perception ini, dan the concept of instructional media, dan yang terakhir adalah conceptual framework. Nah, the research also explained this based on a previous research. Nah, jadi di sini itu dalam variabel ini peneliti juga memberikan penjelasan singkat sesuai fakta dari penelitian sebelumnya dengan dikembangkan lagi oleh peneliti. Nah, and then is inductive. Inductive reasoning is a reasoning process to draw conclusion in the form of general accepted principle or attitude based on specific fact. The process is called induction. Inductive reasoning is related to empirism. Empirism scans biases between all knowledge that is in accordance with fact and those that are not. Before being tested empirically, all proposed explanations are only provisional. This inductive reasoning stems from empirically to compile a general explanation theory or general accepted. Nah, jadi di istilah kedua itu ada induktif. Induktif itu adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Nah, prosesnya itu disebut induksi. Nah, induktif ini itu jadi berasal dari penalarannya. Tapi penalarannya berasal dari kayak teori-teori sebelumnya yang berlaku umum. Untuk contohnya sendiri dalam induktif itu nih. Nah, ini is the example di mana peneliti menarik kesimpulan-kesimpulan, menarik penalaran dia melalui teori-teori sebelumnya. Where the research will observe and examine previous studies according to the data appointed
and then the research will draw a conclusion. Jadi di sini itu peneliti itu menalar dari mengambil penelitian-penelitian sebelumnya dan dia akhirnya akan menarik kesimpulan sendiri. Seperti in other what perception is people opinion about something that the thought is true. Nah, ini. Untuk selanjutnya ada responden or subject or informant. Research subject are individual participating in the research. Individual community members are classified as research subject if they are deliberately selected as participants in the research process. Respondents are subjects who reveal specific facts about themselves or their own families. Meanwhile, informants are subjects who reveal facts about their group, organization, community, or society in the broad sense. Respondent or informant of qualitative research were not chosen randomly but deliberate for the minimum number of respondents according to pattern. There are no rules regarding the number of respondents or informant in qualitative research. The amount depends largely on what the research want to know, what the purpose of the research is, what is useful, what is credible, and what can be done with the time and resource available. Nah, jadi selanjutnya itu ada responden. Pastinya banyak ya yang dengar responden itu apa. Responden itu biasanya ya berasal dari seseorang atau orang. Nah, responden ini itu nggak ada batasan menurut pattern. Nah, untuk informan sendiri itu subjek yang mengungkapkan fakta-fakta tentang kelompoknya, organisasi atau komunitas. Nah, untuk contohnya dalam skripsi tadi ada this respondent. This research was conducted in the 8th grade student of SMP Muhammadiyah 12 Makassar in academic years of. Nah, di sini itu it's clear that the research had people as the subject. Here it is stated the research took the 8th grade student of SMP Muhammadiyah 12 Makassar with 9 student as a respondent. Jadi untuk responden dalam penelitian ini itu peneliti mengambil kelas 8 untuk diteliti dari SMP Muhammadiyah 12 Makassar dengan pembagian 20-20 untuk 2 kelas dan 9 siswa dijadikan peneliti untuk ditanyai dan 9 siswa tadi diambil jadi pertama. Jadi 18 siswa untuk dijadikan penelitian utama. Nah, untuk selanjutnya ada interview. Interview is a process of communication or interaction to collect information by means of question and answer between the researcher and the informant or research subject. With a trend in the information technology as it is today, interview can be conducted with face-to-face, namely through telecommunication media. In essence, the interview is an activity to obtain in-depth information about an issue or theme raised in the research, or is the process of providing information or information that has been obtained through other techniques previously. In order for an effective interview, there are steps that must be passed, namely 1. Introduction message yourself, 2. Explaining the purpose of coming, 3.
explain the material, and 4. Asking question. Nah, yang selanjutnya itu ada interview. Jadi wawancara. Nah, wawancara ini kan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab. Nah, tanya jawab ini untuk di era sekarang bisa dilakukan dengan media ya, nggak harus face to face atau harus bertemu gitu, enggak. Jadi untuk cara yang efektif kita itu harus mengenalkan diri kita sendiri, menjelaskan tujuan kita, kedatangan kita, menjelaskan materi apa yang akan kita tanyakan, dan menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaannya. Nah, untuk contoh-contohnya interview. Nah, di sini itu interview. The research used in the interview to find out data about student perception of the media used by teacher in teaching English. Jadi, peneliti itu mewawancarai siswa tadi, 18 siswa tadi untuk mencari, untuk mendapatkan data tentang persepsi murid tentang media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, untuk interviewnya di sini saya temukan pertanyaan-pertanyaannya di ini. Nah, ini adalah transkripnya ya, pertanyaan transkrip, di mana ini yang ditanyakan oleh peneliti kepada murid-muridnya. Nah, dari kesimpulan pertanyaan interview ini, peneliti mendapatkan persepsi positif dari pengajaran media tadi oleh guru. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ada observation. In addition to interview, observation is also one of the most common data collection techniques in qualitative risk method. Observation is essentially an activity using the five senses, including sight, smell, hearing, to obtain the information needed to answer research problem. The result of observation in the form of activities, even objects, certain condition or atmosphere, and one's emotional feeling. Observation are carried out to obtain a real picture of an event or even to answer the situation. Nah, selanjutnya itu ada namanya observasi atau pengamatan. Jadi observasi ini kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi. Hasilnya itu berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, observation yang dilakukan dalam skripsi ini itu ada observation ini juga dilakukan di skripsi ini. Jadi untuk observation ini bertujuan mencari atau mengetahui jenis-jenis instruksional media apa yang digunakan, media pembelajaran apa sih yang digunakan oleh guru bahasa Inggris di kelas. Nah, untuk hasil dari observasi ini, peneliti mendapatkan berbagai media ya, seperti whiteboard, English book, dictionary, laptop, LCD projector, and speaker. Okay, that's all from me. Jika ada salah kata atau kurang jelas, I'm so sorry. Sekian.
Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.